بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار غر الميامين، أما بعد. Kwezi wa Jamalif wa Komor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Haina usiku deheliyo, siure anaze salamu. Siunika na amani na madzaha yezidi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambao kana uparo badili zilo harma kaumu pake kaumu ila ibadilishe ezilo harma zinafsa moza hao. Wajamalifu wa Komori huenda rambe ukana wanu wa Komori khasatan wangazija ngwa daidi yao nzuani riono wakati nzuani wadailia ye ngazija wakati wakahambi ya mwana mzuani hamandao ukana utsitushe ye tournanti ya hangu wanzuani wamba ukana utsitushe ye tournanti ya hangu wakahambi ya mwana mzuani hamandao khasatan mzee wa hatu Abdullah Sambi. Wakati wanzuani wamba ukana utsitushe tournanti ya hangu riono emru ya jayarenga ezamu ye uparwa azali wangazijai safara lewi inu wahimingwa daili ya unzuani awesu alabidiri juzi seyapu ezi mrongoza kweli ile jawabu ngarjo hamba ukajunra hadalili zinji handani dukana kavatsi parti ya politiki ikao ngejuli hanao kangiona mvu harma enti hau parti ya politiki ikao ngiona maso harma enti itsotsinduka mngazija de wanzu ike yende yaifanya ne parti endo anza ike ya kinzuani hawe shefu mzuani yuone ha parti ya kikutuzi ngebaki nzuani wayo sana neze parti za hao iyo. Wajamalifu wa Komori madama ijaya ngarjoheli wakana haina wakati toka yonsi nzuani yanzu yake na parti kao hashindi hanjia tangazi jamwani awe yufungwa hamadi heli sambia fungwa shala zime parti nge jure jionga zijana. Wajamalifu wa Komori rangali ya zaheze parti nsina ushindani kensi wanu ni mbuwe ne matu zaidi hizo ne sana andisa lebwela saya hili awonge bidiyo haina mkomori ya jifikirie zabari ndize parti pia zahe Komori kaonga zanzao zirengi cheo harimwaze yezi ngazi hundrao kana izo parti ikao za wangazija yabo ukadamizaji wa mwando wahe mgazija hosonima sheisiwa shanzua abo wandu wajwamba ukaasha sambi aljua ke parti jua au mrupara sambi de ujulihano shaye asili yaho wandu wenzaze sauti nene harma parti wangazija watsoshwa. Wajamalifu wa Komori uresara vumbua izama za siasa ngidiyo tena reupezwa matso wangazijango adaili yao wanzuani wangazijawa unjiliana ona koloni lazali
wajitambaza nusu asis nusu referendum umoja wa hawonti pia wangazija wana wa siasa waje wende harma voti za 2019 sinrogo nyijeni zo ndizo maziona des voti za 2019 yabobora ona ze voti za 2019 riwono watsina utsungwa woi hawoi shoana wa siasa ni zama za siasa watsanganyiha hawonti pia wengari ya koloni lazali wadabwanya zamu zanzuani yaborsarele wakana oandruwa wakaya harmashiwanza idzima ona koloni lazali yawika ubidikai ikawa wandruano kwa jaishili ana kingazija wende wangamize yezamu ne haki ya hemasiwa wananyasi nzuani na mwali ikaubidike oandruwala kweli wa unjiliane wa rebehe mru mzima ya shindane na koloni lazali kinyume ya yao wajitsambaza harimwa sheisiwa kamil haina mahala wende wanyisa wanadamu wa Komori haina mtu ya renge mnaikundi wa wandu baada ya koloni lazali ya vire yo hata mjufumo itoka yonsi haudada hatojwele wa ukana hoshinda zali 2019 eka kwa jaka wa ishiliana ikaubidikewa behemru mzima baada wakahwa mbangwa jounika nzuani yezamu 2021 de shatsonga wakahoenda harima zevotizila sha baishe edalili ngayonesa okazonda shekarendo anzara angalie hali nzuani ngabo wandu ikao ngo kinyume nazali ngabo wandu walo kinyume nazali hali nzuani wana wastarabu ngar aminio kanzuani wo wana wakistarabu tena wenji hana shesi washangazija enzuani wandu ikao ona maendeleo hanengazija naam iyo kavati mndu utsojo kubali zenrongo hizo harimo wana wanzuani ekanga bo wandu jana harima ye Komori ikaona uwezo wa masomo na akili na utulivu yabo emengo mirandaru wa wanzuani emengo mine ngarjo wanyisa emengo miraru wakai ngazija yabo ekume wajuka ya mwali hasba yaho utiti au waheshisiwa no wanadamu wajamalifu wa Komori ngasikitishao haukanoa Komori wadungu wamba vanu ngabo wadailia onzuani ngabo ikao ngwa inga onzuani ngabo ikao ngwa uharmwe yezi haufufulia nzuani wajamalifu wa Komori ye hadisi ketseheli hadisi wanu wangazija warendo wana wa Komori kamil ruwana wa Komori wangazija ruwana wa Komori wanzuani ruwana wa Komori wa Mali warendo sinema ni wana wa Komori wangazija wana wa siasa haukadamiza zisiwa fulani hafaida nafsi ya hao zabarindi wanduanu wakati wakaurengaze yezi wakamabani hatu wakati wajawa jihundra wakamabani hatu wajawa hundu iza mazinu hawe mahainu ngabo wana uikao ngwa mabani haho wakati wo wakaurengaze yezi waona ukana wendo hanza wabulie mashababi wao wanjie yawowe sawa lata zila namna wakau jawe huvia ensi wejihuvia hema bosho yao yawo lazima wandu wao wandu aduhazi wao wandu bazuki watu wao wajanyise mabakia mararu wala ikao ngwelewa wahanuwaliyo ukango harmeyezi na wala ikao ngwelewa ukao ngwambao ngo kinyume ne yezi ngabo wala ikao kutsujua ngwa undahuri dimana shinu ikundi cha wandu shawangazija waishiliana daona wandu walo harmayezi ili wakadamize yenzuanine mwali haubakisha wao hata mpaka zemvi watike hata mnanyi le mudu harima eziungoza hao yabo sonti pia rijihundu garzini si wao yode shatsonga wajamalifu zenrongowo zifanyi waono wana wa siasa wa Komori mndu atsohelewa mndungu juziso eske banu kweli owandu wanu
waparo jua siasa shinu hindrini njamba mimwe na siasa shanga mwangalio wanasiasa walo harimaze daula nga mwangalio wanasiasa walo harimaze zensi wananyasi zensi jirani ngariona okana wana wasiasa wa Komori kamndu hendo hanza yambe mwana wa siasa Komori na mwana wa siasa harmansi fulani mrungura mboka wandu ikawa wakomea siasa rika ufikiri wana wa siasa na yabo wana wa siasa shawa benzi warenge mkomori wamrende sankida ili haugarde onrudu haziwa hao yabidiwa vumwe watike shababi ujonjia itotsi ndoka shababi ujoka hanzanjie ngetaho yake mruma waheze nkaba za hao abonyi mashababi nyonsi pia mlodi ngoni mwana wa siasa wanu yabo mli hasara haukaba no eulwa watinde mzuani bahi nana we shababi toka yonsi wajoka hanza wambe kweli idhan waparana harma yebeti salama uhadisi hashiwara waishiliana na wowe baki yode shatsonga njoja mmone na wana wa siasa ikawa mraka ufikiri wanu adamu ufikiri rijari parisa ngwafanyo betizi na mafiti na ndrogo zitsona hata faida hasibabu hindi hasibabu ya ukangwa joa izo wafanyao lazima zenrongozi keza mafiti haukawa somo wa Komori umuhimu warenge mafiti wayaone seukanga yokweli ile mafiti yala wa Komori waone ukama adame mafiti yanu yafanyiwa ni mndu mwenza zina fulani yawo zinu kweli daishe batali wende waishilia na kolonel Azali wende harmaze voti kawa kamba kweli izo na hamba ukana wajolea mndu mzima sha wende wonsi mengonima imafiti yafanyi wao nondu wenzakli hahonesa wanadamu wa Komori ukamadame mafiti yanu yafanyi wani mndu mwenzakili ya wiyo ankili waju hentu abili wabangwa da hiyo 2021 ikawa wao do waimenya wajamali fwa Komori endizo bahi sindizo bahi rijariono wakaufanya mapinduzi wa Sise Azali harimwe tarehe 26 ya idhihaka na mafiti na batani wasi yabo warenge mgazija wa mhansi hamabala nzuani kabati mndu yasoma hama nzuani kabati mwandamu mwenzankili hama nzuani mwenzankili wa eche uparwa sambi bo yafungwa ngwazingarao yabo atajofungulwa sha izamuzi doka na mgazija na balo wandu wanu ngwada yao 2021 hasibabu ya ukana turu ya nzuani na ngabo wanzuani walo kinyume amweli wendro wakomori walo kinyume ya Azali wende sijati fanye mapinduzi na mine mwana Mamudu risisi ola yaka yafanye kudeta atalezi na nsuli jua shanso sisezi ya hao wonsi baada yao wajua habo jioni wambe ukakarja ikubali leo wajua warudi warifanyia madharawi kimafiti hali mhajimru yambo hasomo yodo bani yabidi mrabuwe ukawa nuwa ndu warifanyiso sinema bozuki wangu hali mhaji na mwenzi baulisa simwabianukana nrongo nzima na mwendeho gendarmerie esila hayazali yalo ni ufunga wandu mtijemdo hima mweramba mafiti ya declaration za Facebook na mafiti wali mhajibanga moneso haya mjamtengenezewa haturaka ufikiri ola mndu ya dhulumiwa ya turu maenti hasibabu ya ukahajoka mndu mwema rijari parisa ukana ngena mafiti bahemze wa hatu Mustafa Said Sheikh hafidhahullah mahalaliyo shange na mafiti yabonga rushukuri yawe mndurobo ya tuparo rumayezi tsotsindeze zizanyi waziri kaukazi japaro rive habana haukana idalilinde
izuki watu mzee wa hatu mjomba hatu Said Muhammad Cheki Mustafa Said Cheki ngokubali akili yaho msomo waho ne busara yaho no utulivu waho no binadamu mwema waho ujeure ndo sinema jau ni wanrikao ngwa wahimi 2019 hawangamiza wazima nawe hunjia harimo msuroro huo wahangamiza yenzuani ya haki ya nzuani na mwali mzee wa hatu Mustafa Said Cheki amsikitishao ukahoa na nazali sindika mndwamba vanuri heza gouvernement Facebook amjoba kinizo Facebook na yeye yebalebera muyenda haina mahala ye represente wasaya no renga mshahara ikaongolao harmwe malingo yako wa Komoro daene mawaziri wa ahe yerudie jere ye mali yerudie liba wanansi wa Komori wala wafanyo hazi harmwe daula anyumkensi yao mdofanyisa wa Komori sinema zuki wangu fundi wangu hafidhahullah sufu bwana yambe ukaenda swali raka mbili yambio andwezi joka urihunda baada yabo yende yaombeze dua wandu wazaliwa juhe waombe dua yabo ensi hatu kejabona vanu wa Komori waleme wananyi wa Komori waleme wanu walu harmwezi shaba nutsukanga bulona hajanani vanutsuka wanadamu ngwa jibi wao kapana zalinge jau au ngwa jibi wao jau wanadamu waleme wanezentara hamfu mlonizo nezebetizi mlonizo zimengoni mwizo ndabo mwenda mwari daba nyiziza eza muyanzuani mwanzo mnje mjite ukaba nunga mwanilao nzuani leo mke kamono kanzuani ngabo mndu ya soma ya jokaba na Mustafa Said Shehi hafidhahullah hau ya jokaba na ola sijiba anzi ola yarenga juzi ani wangazija mwamba zalingu dhulumu juzi mjamfanya kudeta mdhulumu sija sifanya kudeta si dhulumu nzuani vao Mustafa Said Shehi hujaho nje zanga we raisi wa wawili baada ya hangu yabo si wangazijanga tsawendi evanu madama indrogo yuika utolo na limhaji kaungwa niyo enzuani ema na president wa transition ino mtsoho inika mzuani indi ikaba nyiwa ndruamba kweli au banzuani okwa na ankili ashanzuani ona ankili zuani ona ankili ujaizo ataha shamtsione ukae kaba nungwa dingo ubira wewa lala na indini na utsehe kazali ishaisiwa mwana nyashanzuani ngujojo ujuo bahanwe faida heiliyo Shabantsuka yakabati wanawanzuani wato usikiti habo salami yafungwa. Tsuka kabati wanawanzuani wato usikitiha hawe zamu ya hao ya rengwa. Ngabo wenji wasikiti hao. Shae safara leo waelewa wenji ya ukana. Kabati mndu wendo mbio hasibabu de masulaha yaho jimlifu wa Komori haukana haina wakati wanzo ufanye ndongo zifanye kikweli kejambilo kwa wangazijado ensankile hata ikeba nzuani kabati mndu ya jorenge transition iyo ya andrabo iyo sheri sikiti shao mzee wa hatu Mustafa Said Shehi urisikitisho ukanoa tomsa jaja unu lewo wandu warudia harima upuzi na upumbavu hamanda unu mfanyao uzuki wangu alimhaji uzuki wangu bumze wa hangu Mustafa Said Shehi shatsonga wandu warudi harima upuzi upumbavu unu dabo mwasaidiana nyina azaliyo na mjuendo mwajoka mbeha kandida mzima ika kweli wakati maniko shondeho mbini mwajanyisa
hasiba bunda kolonel Azali adomparani beti salama yendaye hadisiye na nyi mzima atoe sekre SMS wa eche awa masikitifu ikarjari onema dhamana wambao wa dhulumi harmainti kwa janikiwa shila shonde ili watsinze heli ya lazimu watsinze amandawe utsongeza lewonga remozi gelegele ukandondrobo watsuparo waswili uraisi wa daula au kakujoka kuriangamiza ngojoni samihi mzee wangu Mustafa Sedishe shainsi ya lazima solution yo nyango azalinge na silaha hiyo yo hamba ukana ufunga wangu silaha sindiyo basi ikanyi hwamba kweli amrejezo na mtsoenda mwambohe silaha hiyo mjihimisize yabo wakati hiyo kana ujua ya rudendavi ni wana wa siasa mwarita harmwe problemu inu na mtsorudi mlawe Faransa mndunga ne mengo mineha umengo mirandaru ala kuli hali ya zalika na urenga 200 personnes ya wate prison nje mtsanganyeno waloko mori mwendo gendarmerie mwende mwabe ukabanu esilaha ya uririsi zandanyi rikahujo usoni mwanyi rijerione shatsamba yode solution ya kweli shaka mnauzifanya ngamjo ukansi yabo ndo pakundi ndo bihakuno sisatitino kaza kuna batani na upuuzi ili mlateo wa komorize akliza hao haujone saukaba nunganyi wa kweli wakati inu mipango haunrudu hazi mtwanza jenia njie vayola ya doenda wajawenda aba ukana tswalira kambili yode pieji nafanya tswalira kambili timonesa ya bori mtore ya ni asibabu dezira kambili zila aundo vahani mjorudia wasaya wakea wadora na hiyo shabu wa komori etartibu yinu nelebo tsilinu siwani ke fikra hiyo nanga mrudini mwambieni kwa na uparo ifanya haukaidi hauka wowo ngwajua ujizo warendawo hausiso wa komori harima mipango ya kipuzi wajua wakawana ndrabo ngwajuao ya dhulumu ya ntiti mzima tindoi onsi pia wakayabo wakaurenga mishahara tishi ya fundi ya kawamba ukana ondusufu bwana hafidhahullah kawa komori sharti ya ukawalo Faransa watimizi 300,000 à 400,000 wabukana mratibe ma pesa sharti mriende ngaresha mafulani hamabano wakati wowo wakana zenyi waziri ne zenyi governori neze wadoa nyisema pesa yo yabeho malahoni hatu hansile botsi banyinyi mrenge mali munjili zanganyina yo mabochoni hanyu na armaze banki ngamlao haina usikunga mrudio mswalitoa lo Faransa ukawatsangaliwa wa wazaya ukanga msaho mwarumie hamapne ilimdoka harmale botsi nezedu wanezera kambili yaona mhensi wakomo na mrambu uwe ukabanga sihari ma problemu nziro rihundwa ni mswiba au kanarika ufikiri ngabo mndu mwenza akli ya haju na uwezo na siasa na upezo wa macho yatojo kubalia sindihwa ama mnaimwa na wa mahamiraru na mze wa hatu Mustafa Sedi Shekhi uo mswiba hoja ya kubali ya njiharma porojo warudiwa dhulumenzuani bo mze wa hatu Mustafa Sedi Shekhi wewe ngo aminukana rangu mloko mori hata jehonde leo kabati mzuani ya bidia bali yele dzina hilo walibali ya leo kawe raisi wa transition yabo we wararu ngabola banzi wajuzi ngabo mimi ngabo wewe yabo sonsi pia ridhulu mwenzuani yabo iso njo ufanya haruman suncha shivano
ibidi ye waziri wa habari za bonze wa hangu wanamudu Karajali ya waswili wa masiwani ili aje afanye mahadisi yabo waja malifu kasi harimo mswiba mzee Mustafa Said Sheikh anjia harimo msururu wa ezebetisi na utoto au masikitifu bo mzee wa hangu ukahaina mkomori yaka hushale dzina hilo hakauona ukanga wa dhulma ya fanyi hodingo ni mwele dzina hilo ya tushinda ya riheza haju yode heli mkomori ya kauona ikaishale dzina hilo leo kweli kweli ujango hadalwa ni wanadamu ikao wao wahusindiha njamenye yetu ya nzuani leo tena hujango da iliyo nzuani ya 2021 urudi huja ufanyilia nzuani mapinduzi tena kwezi mzee wangu Mustafa Said Sheikh ebanu nzuani ka huna mndu wandupia ngwa wazali hauvanunga mrambia onda boka wandupia ngwa azali kamtsuperisa mzuani yani kiwa iye plus hiyo shanga mramba onda bokana vanu azala wa dhulumu eka wandupia ngwa wazali na nyinyi kamtsuhunda mzuani yarenge plus hiyo enga mtsingojo sagiri mboshelewa andu ikao kwa twanza wabeshelewa ndowini bwa komori maraya inu numswiba yawetha sira yabo wanu wanadamu wazu ya unyanganya ngwanzo wende wanyanganye bada wazilwa kwa tudo unyanganya haonzi yabo masikitifu maziro esu aladaim mzee Mustafa mwende 2019 msaidia waandu wende wamenye umoja wamenye ye istikrari ne amani ya hensi na utulivu wa hensi rawe rausufa bwana rali mhaji pia mhimi mmenye uzima ni istikrari ya hensi ranyira zali ele wanyinyi ngamtsahondo ngo hindini haurudi mmenye ula mmenyo maumenya amwele wendo haurudi mmenye ula mmenyo maumenya mmenye ili hata 2024 harudi ngabo na istikrari na uyi wa yezi mrudi mjaga mmenyao 2021 tena hashari yandashi ebanu ngani sawa ebanu 2021 zabari ebala 2019 zabari kamrinji bwesu ala hiyo bomze Mustafa Said Sheikh yakwekanga mtsawazali sihe na mtsido ambangu sihwa sibabu 2021 wewe bu Mustafa Said Sheikh Mwenyezi Mungu uhafadhi waja wa dhulumwenzi waniba holeo na mwambe yenti isangiyo ibilili juu farqa kenauka mbili ngejo kanzima zabari au kabala ikaibilili juu 2019 nyonti pia mtambaliana farqa keja kanzima ikaibilili juu armaasisi mtanganyika nusu yahanyu wende referendum nusu wende zevotizo ntipia mjitsambaza na mrambi enga mtsahawa zalasihe zabari hasibabu 2021 turu ya nzwani ikale jawabu de heli hiyo nina ndrabu bu Mustafa Said Sheikh mzee wangu na limhaji haswanda ubali mhaji ngo tabisho shehitwa ukati do hamba we mndu mwenza upezo wa macho sijasiparisa buzuki wangu savapa ezabari mtsourambia 2019 ezabari mtsourambia revuila ne ya leo ya 2021 kamtsushinda mwarambia yabona mrike hambali ritsahe jeune yajoka bani hatu rijeri mrendeni zema ba wallahi alazim koulona nrogozahe harmani nyonsi pia yabo mzee Mustafa Said Sheikh hoja leo baishe juziti amrisha ukana ensi nitarumu yonge yona demokrasia uka haina usikwe wanzo yake presida mjojo yake presida sawe leo huja shake janjivizo mjoaho
hauka wewe wambango da ilonzuani na utsorudurenge yawe masikitifu ubali mhajina mhensile porojo danga bo mabani haho nzuani yabo mzee wangu Mustafa Sedishehi mkiradhi mhenso msaja jaunu banga bo mabani hanyu walonzuani wabidi warengeze plasi hizo shara hili bwa komori mono zi alama zaho wanduani kakwatsu benya wabe ndrabo mtsana narda ile nzuani na sire waboha awafasirabo uwo mkazano wa mjihubiyo wanu wafungiana wamenye istikrari ya hensi wakama jeune mabani hangu na kanadunga ndani nao rangu 2017 huja emajeni wao tiwele zandro ukangetsa hao ristehe mazuki watu wanu sharende bawo wakati wao wakaurenga zeezi wakamabani hatu basi wababa wala wajawelewa wajawa njia wola na wandrika washanga ya zero hauka kwa japa rorongozwani mawaziri hau wandu directeur hau wandu maraisi wandu washanga ya zero ho waparwani mndu wao imi Hasani Hamadi Hasani Hamadi yabole wa mtsaoni ukadamize oketi kubali unikadamize yabona mkadamize ola ulone fikira nzo risi wandu mababa rilawe system ini lawe rikema jeune wa ushindara nzensi ya hatu wandu wao pia wabebeiha haukana tiwana damu ikawa waparo kanti wana mawaziri au warongozwani mawaziri au shawachanga ya zeroho waishia mzee wahangu zuki wangu karihila ya paraola waishia zuki wangu alimhaji ya paraola waishia toha wende tosha wende karihila wende alimhaji wende la wakaparo kawaziri washanga ya zeroho haukati nrogo waparo zoea baada ya washangaya wajawa jitarma msajaja ijai provoke zidwa na shiengo na uyengana na urema na wana wankuhu na majoayi na nganu na mafiti wandwa jitarma msaravasho asibabu hindi ngabo wandu wajikaza wa madoktori ikawa rika vanu rika uwavumbua zisharafu za hao wandu wao wajireme husuda bahari ngabo dzina la mndumbaba yadoka waziri au yadoka director wandu wao pia wabadili hazi akili wakausha msawinga tsahori msasanyi asibabu hindi olajo anza emajeni do warenge ribadilishe system ili rijanze ondu wao ntilo harmaze pieji wanjia harmwe misaravasho njabo nduvuma lapizo hunu musawile ojao wapanga wandu lazidwa na bala kwa tujoka wajanga mizao labine mwana mamudu ribaki harmalini leo wanu wahulwa leo jau na bala wowo kwa jajo wakautua harma pieji no wababa wanu ya wazen rongoka zijavira boma jeune wando wakana baraka na mrejeizi akili zanyu bahanu yabidi zirejei mke hamadu mwando mtawe wa baba wao bahaina namna mjili wao ngabo pieji ya humkadamizani na mkadamiziwa mimi ngejojuzu niparane na zuki wangu msaidi ngejojuzu sha mti kiasi ya ukananshanga yeba msaidie rongowa hau yanambia ukabo Musa lawa mlima juji vurize yabo wangu njivurize ujoni stehi ni mstehi yani stehi mi mwana showa ni mstehi ukae zuki wangu shanti kiasi ya ukana yani hada yambe ya wenda sebala wangu nambe hapa msiho bada we waziri au waziri au wena jina harmaenti nsina ukubali mzee wangu karihila jani hada ya baharije wende waparoka ambasadori waziri shughuli kharijia daraja waziri daraja kadha wa kadha sina ukiri naongo ajuao yo ujuzu ni hadisi na vinazuki wangu bolero bolero kana uparo kansi ya dona bia siasa kama msana nunge bidio ukeja mimi nde jorenga akili uhaju androngo za dunia na maisha siasa ya ukana ya babo msawi jau kaja paro njia harmandogo hamandizo ala kaja jozi njia amjojo wadi sindabina fakri shanti na ushanga yoka wayide mhumu wa usalama wa taifa yofanyia yabo jebu abo Musa endajivurize ureme upando yabo jau wangu nende la ngabo hishma ya mndu na mndu ya mwandamu na mwandamu
shamo wako mwari asuli hao wujidharau wakati kao hari warongoziwa ni mndu ya paroka waziri au ni mndu wenza daraja kadha wakati yo wandu wao wakatiari wado jitesa wasina ukawatsesi wahonziani ngono mndu yejisha wana zabari walaka harma telefoni yena Hasani Hamadi yena Fakri yena Bolero yena Msaidi yena fulani wandu wao ngo utayari watimbe ngama hasibabu wambilwa aloha habanwe mru na faswaha wala hayana izo kweli bantsabilo kama na faswani Hasani Hamadi ni elarifu ni jao wakati lango prewa jekrazi yode heli marumiliwa yode heli bwa komo wari nyimaka udungo wandu wao mwe ware maima kotsi yondi zo warumiliwa matsuka ujua na ngizo na nyishahidi abole wo watike wandu wadore makoti ya idhihaka sha serikali za Facebook na batani na mafiti na untini mwa wandu wajawarenge mzee wa hatu Mustafa Sedishe warudi wa mzamisi hane heli ya niso zamisi wa wakati welibaki hata jehonde leo awajamalifu ya masikitifu mijomba hiyo ngwao ya bongo ishi yao hizo rambao wa aminio kalinde kwelinde sha wajulili ya mashishio harikuwa tutawa ishie haukangwa tsahoa ishar maulaba na udoji wana wanrahu bawa parwa ni wandu waparoka waziri kamna uparo waswili mahala na tsukaka bati wandu wanzuani kaongwa sikiti hao nizihundawe mwananya usalama yenda ilaika yo ujuzwe kazi ndoko izuze explose zitsababishe wake problem harmwenzi nika problemu yo ijiri azalingu jojo siha na mwele wendo shika hasi hii uo mndu mkaribu mahe mndu ndaede jorenga amrejesu ngejo ujuzu wa provoko he problem harimwenzu wani hasiba budo mfungwa wa salami tisambi salami baseka problemu yo ifanyiha azalingu jojo usunzu si wa amani ni wandu walondani mweyezi mawaziri wa hahe lejeishi ya litarumu wajojo hamba jivure wake mrundaye hobeti salama warmaze wizara warmale jeshi ya keensi eke mru waka ansi do ya jure jeza istikrari utulivu wa hensi baada yabo eturnanti endeleye shayabo kabatiza badiliha waonda wala wao nyinde mmonao kanga mdunga ole boti no utaa unruhu wa udo parwani wandu warangamiza mwejiona ukabalanganyi hata leo waje wadori fanyilo ulaba wambangwa daili ya onzuani na balangwa jidaili ya oba hata ze transition sona mshahara ngwa yani diyo ngwa rengao voronwezi joka ukana mshahara itona mshahara warengao kojo hambezi joka na mshahara yongo atingojo uwa inu transition ya mafitini ketina mshahara wabuho enzuani ezi ilazilono mshahara ngwa jo kufanya kwa jamalifu anka mselewa lekumbiribishi wa olo no wandu wanu wajipara wana wa siasa majina maziro na balau wala wana damu ikawo huankilini beti zinrufu leo na naso aliva ala iline impressiono wa Komori leo narambe ukana Mustafa Sedishe hesange nge presida wa transition leo narendera mbeukana vanu azali wewe vaesirika ande inuika mfuvi mkaja leo anindroko za mafiti leo narendera reme wana wankuhu leo ngebidiwa wandu atsinze leo ngebidiwa wandu wafanye jao anindroko za mafiti mjamritar ma problem rangu 2019 ndanyi pia yona mwelewe azalika jadhulumu nzuwani uonda we bwali mhaji uo mze wangu karihila uonda we bozuki wangu elarifurija uonda we bo Mustafa Sedishe uonda we bo partijua uonda we bo Mamadu uonda we wandu wao pia bo Hasani Hamadi no wasaya nyonti pia mtsanganyiha mdhulumu nzuwani mtimizi enzuwani
uondawe bo azali, uondawe bo msaidie, uondawe pia kama tidadi. Baada yabo njamwamba karja kubaluka wa presida, baada yabo ngansa mwende mwasise yes enga mwisisa oje no kamja kubaluka ngera ngo hali mwamba kamja kubali vote na mwende armaze vote arma vote za Afrika ikao normalement lazima zihibwa baishe mrahundu lazima baishe bulletin zima utswenda warenge no yamba utikileze mila ya Afrika do wizi wa vote ele unga mjomdori hadaya mdori renda wanatiti wanadatu wanatiti wabazuki watu evanu nyinyi bo mashababi radunga na 2017 evanu ngamfikirio endi de succès ya homambo nema hiyo nezibwi si na mziebe kamno parwashi mahala kabatsi mndulo bonze mwa heyezi mama ngamwele wa ukanyo nsipia nganyarmajo kabatsi ujo shinda siaza ekaza lingu sobonsi bwo waziri wa hahede byo msisa awudele jeshi wilo ekanzu wani waporomoka watia dega wabaza uchumi wa heraya ulonzuani yodo wakati le jeshi au hifadhu moja wajusundu sazali yodo wakati wanzani wazali walonda niya heyezi mawaziri wa hema konseye wajo kansi wa ishiliane wa mrenge wa mredavuni wa mprotege shayabo karjabona awe system da ila uyo sha nyinyi mfanyoze serikali za mafiti za kitoto za kiporojo na mwambioni kamna uparo shinda mdise azali wa hano aliyo kamtsina fursa hiyo hauka nyina ndabo hauka nyimwe shiliana naye haukana mfanye mipango inu nyinaye abaki ndo nzima ebanunga mumtra hiyo hau inu bazimane plan zinu mfanya parce que ina kapasida bala jelewa ukana mwende 2019 ili hata 2024 ranyirai enda mwibiani au henda shindi he strategia hanyu baada yabo njaleo njamkanzi garza 2021 yokitsa ho daba kiasi ya mara 4 yele we ulaba wo alafuta nabo mahenda nyina shamrudi mjanyisa inu ketsufa ze parti na zilazanzi wa kartas yado fanyaze system yabo yongio asilimia 80 ya ukana mwishiliana naye ona muhenze betizi babo na renge yezinda mina mudu renge kamnaka ushida mrisisi ngamjodo nje za maraisi Sharani Razali Rawala wa juzi wasisa zali juzi Ramina wasisa wasisa zali sonti pia kabati udailiwe nzuani sonti pia kabati udailiwe nzuani edalili bwa komori mmono mwishi ya izwali majihamba wala watu mshahara Mustafa Shedi Shaharengi wala wajoka mshahara lazima wardiwa njii ze parti politiki do angazija ze ndrongo pia do angazija ye ubabe pia do angazija yabo ngarijoka ufanya ba hata ni Shamsudini wala ulo gouverneur Nzwani ola mgazija ba hata uifazu ili ulo mwali ola mgazija ze ndrongo pia do angazija yabo uo mswiba tampakanda yabo mkazo yabo ukai hadisi zinu si hadisi zenza point ukazi hadisi zenza itiso haku zenza zidudu sao haswa hasiba udu wazifanya hao abo inu hadisika ngio nziro shida itini abo mndu na tsorongo hata abantu ajule mewambe ukatsilemeo abo hata mpakanda yapo tsilemeo atenti unjoka hani njuse bala nakaza timize hadisi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali baytihi at-tayyibin at-tahirin وأصحابه الأخيار غر الميامين وبالله التوفيق وسكوا سيتنا إن شاء الله تعالى وبحق محمد وآله الأطهار